नमस्कार मु रूपाली आप स्वागत करछि मो चैनल को। आज आप थंबनेल देखि जानि साथिबे कहा संगे आज मोर थंबनेल फोटो अछि तो बिल्कुल सस्पेंस रखिबिनी कहीदेवी कारण मु बहुत खुशी अच्छी आप मैंने भी वीडियो देखिकी सेमती खुशी ही हेबे। आउ मते आज एक्चुअली सकाळे केते 6:30 7टा भितर तनुजा कॉल करथिले किंतु मु जानी पारिनी रिसीव करि पारलिनी कारण काम रे व्यस्त थिली। तापरे 9:30 बजे पुनी कॉल बैक कला जानली कि तनुजा सेरा कॉल करथिले आउ सी आज जाउछन मामू घर को आपण समस्त वीडियो देखिछन्ती। से आसिले बेलपाड़ तांको काका झियो भौणी जो बेबी रो बाहागर थिला तो से बाहागर सारी कि से जाउछन मामू घर को आ से राउरकेला स्टेशन हेकी जिबे ट्रेन रे जिबे तो राउरकेला पटे जिबे तो सेटा से कहले दीदी आउ आस तो टाइम अच्छी देखा करिबा। आ मोर बहुत दिन इच्छा था कि तनुजा संगे देखा करी कही भी थी कि तनुजा तुम केते आसब मु देखा करी बोली कही जेते से गल्प शास्त्र से इच्छा था देखा करी बोली बट देखा कर पारि नथली। आउ एबे तो बिल्कुल भी मिस करिबिनी जेबा दी चांस मिल जिवो तनुजा संगे देखा करिया पई बिल्कुल भी मिस करिबिनी। तो से देते मु जानिली 9:30 हेलानी कि तनुजा जाउछन्ती एपटे आउ जीवी देखा करिया पई तो हलबो ही सब काम सारिली सारी के बाहर से जीवी स्टेशन एबे टाइम हो गलानी 10:30 आउ से कहले से 11टा भितर बोधे पहुँचे राउरकेला स्टेशन में तो से गले ही संगे देखा भी संगे कौन कथबार्ता भी से आप पूरा शेयर करी कारण एत सुंदर मोमेंट जोटा कि लाइफ सब बड़ मोमेंट मो हम आज यूट्यूब आरंभ कलापर माने जितकी दिन भी है बहुत इच्छा था कि तनुजा सागर मोर देखा हे आज मोर पूरा हाँपाई जाऊँगी तापर मोर बहुत खुशी अच्छी से गलापर आप भी देखी कौन कमी आम कथबार्ता हो कौन कर देखी आउ बेसी किसी बनईनी जहाँ घरे बनई से नहीं जी कहाँ से आसुनी ट्रेन जो खरा भी बहुत होती तो देखी कौन टे नहीं जी तो चलू ट्रेन स्टेशन गलापर ही आम जी कथबार्ता हाँ आउ तनुजा सागर देखा करवा ठीक अच्छे। आउ ये वीडियो देखी सारापर गोटे सुंदर रेसिपी अच्छी से भी देखिए बिल्कुल भी मिस करें से रेसिपी देखापी आउ सेटा नॉनवेज रेसिपी अच्छी तो से देखो देखला जानवे मुझे कौन केमती रेसिपी देती कौन बनई आउ मत समस्ते सपोर्ट करूँ भल पाइबा दिंतु आउ जो मैंने मो चैनल को नुआ आसुँच सब्सक्राइब निहाती करदे आउ लाइक करेंगे शेयर करेंगे वीडियोटा पूरा देखला कमेंट करेंगे। तो चलतु से तनुजा संगे कथबार्ता हाँ और से देखा देखो आज मुझे क्या सागर बसी आर वीडियो जीव देखिए समस्ते माने मत निजक विश्वास होनी आज मुझे तनुजा सागर बसी और तनुजा सागर मोर कथबार्ता होती आमना सामना पूरा कारण बहुत दिन इच्छा था कि तनुजा सागर देखा भी आउ सामना सामनी कथबार्ता हो पारि जोटा कि आगुरी एक्चुअली मुझे तनुजा को रागी हुई कि मत डाकिलनी मत देखा बोली जब आसते से गल्प तो से कहले नाई दीदी जब मुझे राउरकेला देकी जी देखा करी आ सी आज मत एत माने सी मत सकाल कॉल करते कि मुझे रिसीव कर पारि मुझे जानी 9:30 से राउरकेला स्टेशन ओह्लैबे तो सागे सागे हड़बड़ी कि कम सारिक आसिक तनुजा सागर खाली देखा ही हो कि हो न हो तो बहुत खुशी लगुच कि तनुजा सागर देखाई आउ कि कहवाई मुझे नहीं कौन कहे बोली कौन कह बहुत खुश लगला दीदी घर संगे भेट करी से बहुत दिन कहते कि तमें मत डाकल नहीं तमर पार्टी मना लगी भी डाकल नहीं कि तुम्हें भेट हवा लगी भी नहीं डाकल सबको डाकल कहीकि तो मैं भावली आज का राउरकेला जो दीदी के मुझे कहीदेसी कि जदि टाइम थी बोले से आसबे मोर संगे भेट हवा लगी बोली आ सी आसले भी मोर पहुँचबार आगर से पहुँची जाते बहुत खुश लग्सी ये सब तो है आम माने यूट्यूब रे जितकी भी अच्छा समस्ते गोटे फ्रेंड हिसाब से चलवार कथा गोटे फ्रेंड हिसाब से माने काना कहबी गोटे गोटे यूट्यूबर माने एंता अछन कि तांकर भितरे भितरे बहुत झगड़ा बहुत लड़ाई माने चली बहुत सारा देखी भी थे समस्ते तो से जिनिसटा मुझे ना चाहे कि आमर भितरे केबे हो कहीकि से लगी सब बेले कि मुझे चाहसी कि समस्ते खुश होकर रहूँ माने मत कहीं भी खराब ना भावन कि कहीं भी मोर ऊपर रागुन नहीं तो लगी मुझे दीदी की आज का शिकायत दूर करवार लगी भेट ही आउ काना कहबी बाकी कथा दीदी कहबे नहीं तनुजा माने एमती भी सी बहुत भल समस्ते जानी आउ तनुजा गोटे समस्या जो कहते मिसाल गोटे समस्या उदाहरण गोटे आउ तारीफ नहीं आउ नहीं तारीफ बेसी हजम नहीं हुए नहीं एरा तारीफ नहीं सत्य कथा है समस्ते कहते बस तनुजा भी देखि पहुंचे सेतकी हमें पहुंचीबाटा के आनी भगवान नहीं वो जल्दी पहुंची दीदी हता को कि सेतकी समस्या सपोर्ट दरकार भल पाइबा दरकार नहीं कि सबे सपोर्ट करबे समस्ते आके जीवे कहीं एकला कहीं भी केनसी जगह रे कहीं एकला आके ना जान दीदी समस्ते दिसन बुझला आ मते हेतकी ऊपर करबार दरकार नै न ये ना तमे ऊपर ही मुझे जेतकी हो जेतकी ठीक हो जे बस हेतकी ही दरकार मते अब बेसी ऊपर ना कहीं का को दरकार नहीं माने ऑटोमेटिक समस्या नेचर ही आपा ऊपर नहीं जाए से सेटा होदी कथा ठीक है जो पछे कथा बता होती जाई कि
तो यहाँ तनुजा सांगे कथबार्ता होती आईटी आसिले कांतिप्रिया आपण भी जानते संबलपुरी ब्लॉक कांतिप्रिया जी आउ सी भी आसते तनुजा को देखा करने तो ये आम 3 जन बसिकिना पूरा हसी खुशिकी टे कथबार्ता हेलु आउ तनुजा ये ट्रेन रे ओह्लैले बस स्टाण जाइना पुणी बस धरिकी सी जी मामू घर को तो आम से बस टिके समय कथबार्ता हेलु तापर आम आसिलु आईटी बस कथबार्ता हो फोटो उठाऊँ 3 जन जाक बसिकी आउ बहुत खुशी लगे तनुजा सांगे देखा आ कांतिप्रिया तो सी भी आलुकलार सांगे मोर देखा हुए कथबार्ता मुझे प्राय हुए सांगे कि तनुजा सांगे आज मोर फास्ट टाइम देखा से बहुत खुशी लगे आउ सी देखा मुझे नहीं अल्प किसी नहीं खाइबे से टेकिकी जरीटा देखा पैकेटा आगुरी जो जानते बहुत किसी नहीं जाती बनईकी बट आगुरी मुझे जानी नी से जहाँ घरे बनई छुआना से ही नहीं जाती तो यहाँ आम कथबार्ता होगी बाहरी आसलु मु मो झील आसुचु तापर से जी बाहर की तो सी तनुजा कहली तुम आग दीदी जाओ तापर आम जाऊँ तो ये से बाय करूँ आमको जाओ आज एतिकी समय बहुत खुशी लगे बहुत मेमोरेबल हो गला आज मो ये दिनटा आउ ये देखिए किसी फोटो भी आम उठेचु बसिकी तो आप मैंने देखु एंजॉय करूँ तापर देखिए मो रेसिपीटा आज जोटा मुझे आप ये मुझे बनईबी चिकेन बिरियानी आउ चिकेन तरकारी करी तो दुईटाक एकाठी मुझे चिकेन मैरिनेट कर दूची आउ चिकेन नहीं किले किले चिकेन रे मुझे दही देदेली 1 कप 1.5 कप दही देदेची एटा मुझे दही देकी करी आपण मैंने भावुँ तरकारी कले नॉर्मल तरकारी कि तरकारी प्रोसेस बहुत अलग अच्छी से देखिले ही आपण मैंने जानीपारे आगुरी तो मुझे बिरियानी रेसिपी देती से बिरियानीटा खाली कहीदेवी कौन केमती करुँची कि तरकारीटा पूरा देखी का सही प्रोसेस आप घरे भी तरकारी बनई पारे पूरा होटेल रेस्टोरेंट टेस्ट आसो एक्चुअली सेमती मुझे ना किसी देनी मुझे ही मो आइडिया मुझे बनई से किसीटा ना मुझे देनी आठी मसला देदेली दही देली दही पर हल्दी गुंड देली लंका गुंड देली चिकेन मसला देली तापर जीरा गुंड धनिया गुंड लुण आउ गोलमरिच गुंड आ गोलमरिच गुंड देवे देखिए ना टेस्टा बहुत बढ़िया आसो आ लंका गुंड मुझे काश्मीर लाल मिर्च जो कलर टी हम कला को आ गोलमरिच गुंड देली लाली लंका गुंडा देनी माने सॉरी रागपाई लंका गुंड मुझे देनी खाली कलर पाई देती तो देखो ताको भल कि मो हाथ में गोई दूची आ मत है के दिन है मुझे जानते एपट सेपट जाऊँगी रेसिपी दे नी तो मत मझे के कही भी थे कि दीदी रेसिपी देवे किसी चिकेन तरकारी हो कि चिकेन उपर किसी रेसिपी दिंतु तो यहाँ आज मुझे बनाऊँगी तो भाविली यहाँ ही सेयार करी देखूँ यही प्रोसेस बनातु बहुत भल लगे एमती बनइले आईटा मुझे बिरियानी दे दूची जो भातर बनईबी ना राइसटा बनईबी तो यहाँ पानी बसई रही गैस रे फुटिला पानी फुटला गोटा गरम मसला देदेली मैं तेजपत्र दालचीनी इलायची लवंग आउ जायफल सब देदेली तापर लुण टिके देली रिफाइन तेल टिके देली ताको फुटिला पूरा भल कि चाउल धोईकी ताको भिजेकी रखी रही प्राय अध घंटा है ताको पकई दूची पानी फुटिला पकईली आउ यहाँ मुझे जो बिरियानी बासमती राइस जानते सहीटा ही मुझे यहाँ मुझे आधा किलो आउ मुझा कर किलो चाउल आधा किलो चिकेन देकी करी बिरियानी करी आउ आधा किलो चिकेन तरकारी करी कहीं किले मुझे आउ तरकारीटा रखीदेवी राति एबे से किसी करबिन तरकारी राति ही रखीदेवी एबे बिरियानी सागे तरकारी मैंने खाइबेनी तो सेपटे तरकारी करी एपटे बासन सब थुआई रखारखी करदे पुणी सेपटे चिकेन बनईबी सबुआड़े कम करने पड़ूँ ना एपट सेपट होगी ना लेट भी हो जाए कम करने तो यहाँ मुझे करदे बासन रखा थुआ कर दूसरी तापर पुणी चिकेनटा से भितर माने जो गोयेकी रखी सी मैरिनेट हो भातटा भी हो भातटा गाड़ी देवी तापर बाकी चिकेन कम करी आउ सब बिरियानी कले बिरियानी राइसटा को ना माने हाफ बॉयल करेंगे हाफ कुक करेंगे 50% करेंगे बेसी गिला करें गिला कले बिरियानी भल हेनी तो रखारखी करके आसिली एपटे मसला प्रिपरेसन करी चिकेन तो देखो ये मुझे पियाज काटी दूसरी आईटा ना धया पियाज एथर मार्केट पाई तो धया पियाज नहीं आसी
କାରଣ ଧଳା ପିଆଜର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମିଠାଳିଆ ଲାଗେ, ବିଲକୁଲ ରାଗ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି କି କାଟିଲା ବେଳେ ଆଖି ବି ପୋଡ଼େନି ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଖରାଦିନେ କହନ୍ତି ଧଳା ପିଆଜ ଖାଇଲେ ପେଟ ବି ଥଣ୍ଡା ରହେ। ଯେଉଁମାନେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଧଳା ପିଆଜ ଖାଇଲେ ଭଲ। ମୋତେ ବି କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧଳା ପିଆଜ ହିଁ ଟିକେ ବେଶୀ ନେଇ ଆସିଛି ଏଥର। ତ ସେଇଟାକୁ କାଟି ଦେଉଛି। କାଟିଲା ପରେ ମସଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଆଉ ତରକାରୀ ପାଇଁ, ଦୁଇଟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ କରିବି। ତ କରିକି ରଖିଦେବି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆଇଁଷ କରୁଛି ନା, ଏବେ କରିବି ପୁଣି ରାତିରେ କରିବି ଡବଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକାଠି ଏବେ କରିକି ତରକାରୀଟା ବି ରଖିଦେବି ରାତି ପାଇଁ। ଆଉ ତରକାରୀଟା ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିବି ସେଇଟା ସ୍ପେଶାଲି ରୁଟି, ପରଟା, ନାନ୍ କି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଏଇସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ କଲେ ତାକୁ ଡାଲି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଦା କାଟିଦେଲି, ତାପରେ ଟମାଟୋ କାଟି ଦେଉଛି। ଏଇଟା ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ମୁଁ ମସଲା ଆଗ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି, କାରଣ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଟମାଟୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦିଏ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଦହି ଦେଇଛି ବି, ଟମାଟୋ ବି ଟିକେ ଦେବି, 2ଟା ଟମାଟୋ ଦେବି। ଅଦା, ରସୁଣ, ଟମାଟୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି, ସେଥିରେ ଟିକେ ପିଆଜ ବି ଦେବି, ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି। କରିଦେଇକି ତାପରେ ବିରିୟାନୀ ବସେଇବି, ମାନେ ଯେଉଁ ଚିକେନଟା କଷିବି। ଆଉ ଚିକେନଟା କଷିବା ପାଇଁ ହିଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦରକାର, ଆଉ ଯେତେ କଷିବେ ଜାଣିବେ ଚିକେନ ସେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ସେପଟେ ଭାତଟା ବି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଗାଳିବି। ତ ଏଇଟା ମସଲା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଉଛି ରସୁଣ। ଆଉ ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ବିରିୟାନୀର ବହୁତ ବିରିୟାନୀ ରେସିପି ଦେଇଛି, ଚିକେନ ଦେଇଛି, ଏଗ୍ ଦେଇଛି, ପ୍ରନ୍ ବିରିୟାନୀ ଦେଇଥିଲି, ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ବି ଦେଇଛି। ତ ଆଜି ବି ଯେତେ କରୁଛି ଭାବିଲି ଆଜି ବି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣ ନା ନୂଆ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ବି ମାଗୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଦେଇଛି ବି, ତ ସେମାନେ କିଛି ଜଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଦିଦି ଆଉ ଥରେ ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ତାପରେ କ'ଣ କି ବେଶୀ ପୁରୁଣା ହେଲା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଡ଼େଇ ବସେଇଲି, କଡ଼େଇ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଦେଇଦେଉଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା। ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଏଇଟା କରୁଛି ନା, ତ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ସବୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ସବୁ ଭାଜି ହେଇଗଲା, ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଦେଇଦେଲି ପିଆଜ। ଆଉ ପିଆଜ ନା ମୁଁ ଅଲଗା ଭାଜିକି ବି ଟିକେ ରଖିଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିରିୟାନୀ ଦେବି ଦମ୍ ପାଇଁ, ମାନେ ଲେୟାର ଦେଲା ବେଳକୁ ଚିକେନଟା ସେଥିରେ ଦେବି। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଦେଇଦେଉଛି ମସଲା ବଟା ଯେଉଁଟା ବାଟିଥିଲି, ଅଦା, ରସୁଣ, ଟମାଟୋ ବାଟିଥିଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଟିକେ ବାଟିଛି, ବହୁତ ହାଲକା ଲଙ୍କା ବାଟିଛି, ସେ ବି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ବାଟିଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମେନ୍ ମୁଁ ଦେବି। ସେଥିରେ ବି ଦେଇଦେଉଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ସବେ ନା ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ କରିବେ ହେଲେ ଲୁଣଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବେ ଚିକେନରେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାତ ଲେୟାର ଦେବା ନା, ଯଦି ଲୁଣ କମ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଅଲଣା ଲାଗିବ, ଅଲଣା ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଲୁଣଟା ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଲୁଣିଆ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି କି ଅଲଣା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମାପରେ ହିଁ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମସଲାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବେଶୀ କଷେନି, ଅଳ୍ପ କଷିକି ହିଁ ସବୁବେଳେ ଦିଏ। ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି କି ମସଲାଟା ପୁରା ଭଲକି କଷିଦେବେ, ତାପରେ ଚିକେନ ପକାଇବେ କି ମଟନ୍ ପକାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରେ ମସଲାଟା ହାଲକା କଷିଥିବି, ସେଇଥିରେ ଚିକେନ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଚିକେନ ସାଙ୍ଗରେ ମସଲା ବି ପୁରା ଭଲକି କଷି ହେଇକି ତା କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପୁରା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ଆଉ ମସଲାରେ ଦେଇଦେଇଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ମିର୍ଚ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ମସଲା ବାଟିଦେଲି, ତରକାରୀ କରିବି, କଡ଼େଇ ବସେଇଦେଲିନି। ତ ଏଇଟା ତେଲ ଦେଇଦେଲି କଡ଼େଇରେ, ସେପଟେ ଚିକେନ କଷି ହେଉଥିବ, ଆଉ ଚିକେନଟା ବି ସିମ୍ରେ ହିଁ କଷି ହେବ। ତ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ତରକାରୀ ବସେଇବି। ଆଉ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଓନ୍ଲି ତେଜପତ୍ର ଦେଇଛି ତେଲରେ, ଆଉ କିଛି ଦେଇନି। ଏଠି ଦେଇଦେଲି ପିଆଜ, ଆଉ ତାର ମସଲା ପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଛି ଅଦା, ରସୁଣ, ଟିକେ ପିଆଜ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଛି, କାହିଁକିନା ପିଆଜ ଯଦି ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ ନା ଚିକେନରେ, ତ ଟିକେ ପୁରା ତା ଗ୍ରେଭିଟା ମୋଟା ହେବ, ଲଟପଟ ଟାଇପ୍ର ହେବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ଅଧା କିଲୋ ଚିକେନରେ ମୁଁ 4ଟା ପିଆଜ ୟୁଜ୍ କରିଛି, 2ଟା କାଟିକି ଦେଇଛି, ଆଉ 2ଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଇଛି, କାଟୁଥିଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ହିଁ ମୁଁ କାଟୁଥିଲି। ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ, ଗୋଟେ କାଟିକି ଦେବେ, ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଠି ବି ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲି, ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ତ ଆକୁ ଏବେ ସେମିତି ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଇଟା କଷୁଥିଲି, ଏଇଟା କଷିଦେବି। କଷିଲା ପରେ ଟିକେ ମସଲା କଷିଲା ପରେ ଚିକେନ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଦେଇଦେଲି କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ମିର୍ଚ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଟିକେ କଲର୍ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଦେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଇଦେଲି ଚିକେନ ମସଲାରେ, ଆଉ ଏପଟେ ଚିକେନ ଯେଉଁ ପକାଇଥିଲି ସେଠି ବି ଚିକେନ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ଚିକେନ ମସଲା ମୁଁ କମ୍ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା କଷି ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଚିକେନ ମସଲା ଦେବି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଅଲଗା ମସଲା ବି ୟୁଜ୍ କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ଅଲଗା ମସଲା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି।
ଆଉ କଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିକି ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ବନେଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଇ ବି ସାରିଛୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଆକୁ ସିମ୍ରେ ହିଁ ଆମେ କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଚିକେନ୍ ମାନେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଯେଉଁଟା ଆଉ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ସବୁଗୁଡ଼ା କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଷି ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଆହୁରି ବି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ନା ଥରେ ଏମିତି କରିକି ଦେଖିବେ, ମସଲାଟା ଅଧା କଷିକି ଚିକେନ୍ ଦେବେ, ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମସଲା କଷିବେ, ଦେଖିବେ ଏଟା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଲଗା ଆସିବ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ କଷିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଚିକେନ୍ ହଉ ମଟନ୍ ହଉ ଦେଖିବେ ଯେତେ କଷିବେ ତା ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି କରିବେ କଷିବା ପାଇଁ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର। ସିମ୍ରେ ବସେଇବେ ଆଉ ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଷୁଥିବେ, ସେ ପୁରା କଷି ହେଇକି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଆଉ ମୋର ଚିକେନ୍ ହଉ କି ମଟନ୍ ହଉ ବହୁତ ସମୟ କଷେ, ଯେତେ ମାନେ ଭଲକି କଷିକି ହିଁ କରେ, ଯେମିତିଟା ବିଲକୁଲ ସ୍ମେଲ୍ ରହିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କଷୁଥିଲି ସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରାୟ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ପଛେ ଟିକେ ଦେବି, ତ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇଦେଲି ଆଉ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ବି ଦେଇଦେଲି ଏବେ। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଏବେ ଦେଲି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଲେୟାର ଦେବି ସେତେବେଳେ ବି ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଦେବି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଦେଲେ ରାଇସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ ମସଲାଟା, ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ତରକାରୀ ପାଇଁ ବି କଷୁଛି ସିଏ ବି ପ୍ରାୟ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ସେଠି ଆଉ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଲି। ଇଏ କଷି ହେଲା ପରେ ତାଠରେ ଆହୁରି ବି କ'ଣ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା କଷା ହେଇକିନା ଅଳ୍ପ ଖାଲି ପାଣି ଦେଇକିନା ପୁରା ଲଟପଟ ଟାଇପ୍ର କରିବି, କାରଣ ରାତିରେ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ କରିବି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଲଟପଟ ହିଁ କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ କଷା ହେଇଗଲା, ତରକାରୀ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ଟା କଷୁଛି। ସେଠି ମୁଁ ଏବେ ଦେଇଦେଲି ଟିକେ ସୋୟା ସସ୍, ତାପରେ ଦେବି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ଚିଲି ସସ୍। ଆଉ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କଷୁଛି ନା ସେଠି ମୁଁ ଟମାଟୋ ଦେଇନି, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଚିଲି ସସ୍ ଦେବି ବୋଲି ମୁଁ ଟମାଟୋ ଦେଇନି, ଖାଲି ଯାହା ଦହି ଦେଇକି ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମାନେ ଥରେ ଯଦି ଏମିତି କରିକି ଖାଇବେ ନା, ସାଧା ନର୍ମାଲ୍ ତରକାରୀ କରି ଖାଇବାଟା ହିଁ ଭୁଲିଯିବେ, ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ଦେଉଛି, ସସ୍ ଦେଇଦେଲି ନା ଭଲକି କଷି ଦେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଷିଗଲେ ହେଇଯିବ। ଏପଟେ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ବି କଷା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆର ଭାତଟା ବି ଖୋଲା କରିକି ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଲେୟାର ଦେବି। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ନା ଭାତଟା ନା କେବେ ବି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେନି। ଯଦି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ ସିଏ ଭିତରେ ଭିତରେ ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ। ଗାଳି ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଦିଆଡ଼େ ହିଁ ଗୋଟେ ପାତିଆରେ ଦିଆଡ଼େ କଡ଼େଇରେ ହିଁ ଚଲେଇଛି, ମାନେ ଘାଣ୍ଟୁଛି ତରକାରୀ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲି ଚିକେନ୍ ଚିଲି ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ତରକାରୀ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ନା ସେ ଚିକେନ୍ ଚିଲି ମସଲା ବହୁତ କମ୍ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଛି। ଅନୁମାନରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ବୋଧହୁଏ ଗୋଟେ ଚାମଚ କେତେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଦେଇଛି, ବେଶୀ ଦେଇନି। ଆଉ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇଛୁ, ଚିଲି ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେବେ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଏବେ କଷି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଟିକେ ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା କଷି ହେଇକି। ତ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ପାଣି ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ପାଣି ବହୁତ କମ୍ ଦେବି। ଆଉ ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି, କଷି ହେଲା ଭିତରେ ହିଁ ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି, ସିଝିବା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି ବି ଜାଣିଥିବେ ଚିକେନ୍ କଷିଲା ଭିତରେ ହିଁ ସିଝିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କମ୍ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଫୁଟେଇକି ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି, ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟେଇବିନି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଫୁଟେଇକି ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି। ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆମର ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ। ତ ସେପଟେ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏପଟେ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ବି ଲେୟାର ଦେବି, ଚିକେନ୍ଟା କଷି ସାରିଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତଟା ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି। ଆଉ ଡେକ୍ଚିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ତେଲ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଭାତ ଗୋଟେ ଲେୟାର, ମାନେ ଯେଉଁ ରାଇସ୍ଟା ରଖିଥିଲି ବଏଲ୍ କରିକି ସେଇଟା ଦେଇଦେଉଛି ଗୋଟେ ଲେୟାର। ତାପରେ ଦେଇଦେବି ଚିକେନ୍। ଆଉ ଚିକେନ୍ଟା ନା ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ଦେବେ ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ଏଇଠି କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ରହିଥିବ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ରେସିପି ଦେଖିନେବେ, ପୁରା ପାଇଯିବେ। ସେଟା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ବି ମୁଁ ସେଟ୍ କରିଦେଇଛି, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଅନ୍ କଲେ ବି ପାଇବେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ରେସିପି। ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି ଟିକେ କଲର୍ ଦେଇଦେଉଛି, ୟେଲୋ କଲର୍, ତାପରେ ଟିକେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଦେଇଦେବି। କାହିଁକିନା କଲର୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କଲର୍ଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ କଲର୍ଟା ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀରେ ନା ଟିକେ କଲର୍ ଥିବ ହେଲେ ଆଖିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ଦେଇଦେଲି ବିରିୟାନୀ ମସଲା, ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ରାଇସ୍ଟା ଅଛି ନା, ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖେଇନି, ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ କେୱଡ଼ା ୱାଟର୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେୱଡ଼ା ୱାଟର୍ର ସ୍ମେଲ୍ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ୟୁଜ୍ କରେନି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ପାଇଁ ସବୁ ଦେଇଦେଲି, ଚିକେନ୍ ଦେଇଦେଲି, କଲର୍ ଦେଇଦେଲି, ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ ଦେଇଦେଇଛି,
आउ घी भी दे देइछि राइस रे ही घी पकई देइछि कहना वीडियोटा बेसी लंबा हो बोली किछि किछि टिके टिके स्किप भी कर देइछि आउ तापर एटा मु देई सारछि आगु रेसिपी सेट पे आउ पूरा भी देइनी जेमति कहली आपन मानको एबे देइ दउछि बिरयानी मसला तापर पियाज देइ देबी धनिया पत्ता टिके देइ देबी देइ देखि ताकू घोड़े देखि दम दवा पे छाड़बी आज मु दम दबार आप देखनी क्या आगुरी देखी खाली कही रोचे आप अटा देकी पारे ना यहाँ आलुमिनियम फॉइल भी दे पारे तो देखो यहाँ आम होगा बिरयानी रेडी मु बाढ़ला प्लेट आप देखा बहुत सुंदर लगुच आप क्लीयर देखापी चाहते मो चिकेन बिरयानी रेसिपी देखी नि पूरा क्लीयर सबकि जानीपारे तबे देखो यहाँ है इवनिंग टाइम तो छुआ मैंने पाइनापल बस खाऊले तो यहाँ भी टिके कर देती पाइनापल सब मसला देकी चाट मसला कला लुण आउ लुण सब देकिना यहाँ बस खाऊले क्या मो छुआ को पाइनापल बहुत पसंद तो सहीटा बस खाऊले आउे मुझे चिकेन तरकारी फोटोटा जोटा कि बनई तरकारी राति तो आज भिडियोटा मोर ये एंड हम आज पूरा भिडियोटा आप केमी लगे मत निश्चय कहे स्पेशली चिकेन तरकारीटा केमी लगे सहीटा भी कहे ठीक अच्छे तो रही पुणी देखा गोटे नुआ भिडियो नुआ कथबार्ता नुआ रेसिपी सांगे देखो राति राति मुझे बाढ़ुली चिकेन तरकारी जोटा करी सागे रुटी आउ केमती लगे चिकेन तरकारी रुटी कहे रही बाय।